abusuafo ne adofo ye mo we bia akwa baba Hack TV Sabbath School Insights I dey bro na watch bia na na watch so oba de na adomi a ene dey so ye hyem a ye dey ebremo ye da onyame ase se o ma ye nkwane ahoden se emfa dwumedi emfa mbrɛ na watch bia se dwumedi a ekoso na watch bia ye dey bro Hack TV so no e adofo ne anuanom bi mu a omo de boa ya bre bia na ma no etimi koso ye dey ase dey kan matwe dey amfo bia the accident to so bema Hamburg Church ewo Germany say onyame nkoso inshallah afa so ye den chia kese so koma Historic Adventist Church local churches na district ahodo wo mu nyina so e de onyame enchia eso e free Hack TV e de momo yenyi ohwefo ne adofo a onye akwanfo so emfiri ye kase abribia mo hwe na mutie no onyame nham na oma mo ntiase na wotwe a yehia no a etwam no yusia adusia etoso ensia na ekasafa ahofe kan ho se ne akanni be ka ahofe kan no ne je se adekro no esombo ana ihia ne yipa adusia no ameye hu se ahofe kan no enye gigija ya be sisi ye ho na emom ketewesi aye de bekeka ye ho no eno na ebe kire ahofe kan no wonyame abodie mu no ni nyansem no wade ye ba asase so no ma ye botaye nti a yemfa afade yemfa ye ho nanso ene wiase no achim adwen na kwesi da bifoforo nti limbia yenya fa afade ho nyina no bi bese wiase na abadam afa afre ho ene so bo ade adom yen de ene adesua etoso enso ene so de breyen adesua ne tiade no se gina botaye bi so esiesie ho ana se esiesie ni ho adesua no ebe mi yemu de nti a efa asa etiade no apomodin atrapoye edi kan ebehu de nti a etiade na ewo hosa na wonyame adom a oye na watwe bia no ene wadom ye enimdifo ene pedehufo ye se ne omeboa na Sabbath School no so etimi edi abramo bicho maniko minsa nifa so etiri ho a ye Dr. Eric Obobi ewo yemu ene ono so beboa edumedie no empensi mu Dr. ye mo akwa baba afi so ene mani adiye efi se ene so nyame adom yen ama ye sofo ba ko ma ye ne so ebedi dwumadie eye ya sofo adu poku ene ono so abeka yen sa ene ono so de ne mu aso bebra sofo e mo akwa Joso ti ebusiafo ya ma ye nyina ye ho akwa ba ye me so na me di dwumadie ho chia me ye friend me boafo Godfrey bi na wotwe bia me de Sabbath School Insights dwumadie no me toto ana se me dada no e de bremo na wotwe bia so na enchen ho ne ye bekọ adoma ni wananim na ya hye Dr. Eric Obobi na odi akọ adoma ni wananim ebra ye hye edesua no ase macho ye bompai dada wase ye ja wosoro akwa ma odi adom ye se ye mesu ahonim de bona ye chachefo nyina hene ye beti wase wiase a ma wo hu nsa ne meka ye atiefo nyina akoma yana ye kan so yakoma ne yadwene ye hu nyina hye wonsa bechehye ye we hwira mu Yesu de mu di amen amen yesa mo bibia akwaba sonko kwan so afei ye dwumadi no ne mpompon so na yadru ti mesre se wala wo hwe ni nyina no obey adom na wafa o 100 phone ana ofuna internet wom no na wako YouTube anu search for Hack TV HAC TV o bia eba adoma ketua bi eda won sabe nkum so na wa mia so se ni abre bia no ye de na wotwe Sabbath School adesua no ebrewa wo so benya akoma afei so ye besira adofo ne etiefo ne ahwefo so se wo behye na adofo a emme won so ebenya bia hwe wo groups bebra betimi dia tutu se ne nyame adwuma a odi ahye se ye gospel no ana asempaka no wo so betimi afasa akwa no so eche onyame asem no ye bekọ adesua no so ene adesua no maye se ejina botaye bi so esiesie ho na wujina botaye bi so esiesie ho apomodin ye be hu se ahosiesie kura no ene apomodin wo twaka echimusem no edemaye ewo yohani mu ma etoso miensa ba kon yemu mienu watwese odofo meyi mpaye se ade nyina mu ensi wiye nanya ahoden sebie esi okra yie no
asɛm yi yɛ asɛm a ɛtɔ akoma so yie ebi sɛ Bible no ka sɛ yɛnya ahoɔden a na apɔmuden ne afadeɛ wɔ twaka nti asɛm sɛ di kan no ana mɛsrɛ sɔfo adupoku na waboa yɛn akyimusɛm no na afei so wamɛyɛ mu sɛ ɛne ɛtradeɛ no wɔ twaka bi wɔ hɔ sɔfo ɛpan da hɔ da CP sɛ rese de akyimusɛm no kan no ɛkyerɛ sɛ afadeɛ na yɛsiesie ho no ɛne apɔmuden ɛwɔ twaka pa on sɛ ɔdɔfoɔ no ɔtwerɛ no ka sɛ oyimpa yɛ sɛ adeɛ nyinaa mu ɛnsi yie na yɛnya ahoɔden sɛ deɛ ɛsi yɛkra yie nti ahofa ana yafadeɛ ɛne yɛpɔmden wɔ twaka yo meda ase ɛne mɛkɔ so asrɛ sɔfo sɛ asɛmnisɛ di kan no ɔbɛbusa no na ɔyi ano amayɛ ansa na asɛmnisɛ di kan bɛba no yɛduru kwasiada adesua no akyapɔyɛ bi wɔ hɔ akyapɔyɛ no ɛka sɛ amemmuo ho nyina so sɛm broni bɛka no bi sɛ principles na yɛbɛhu ne sɛ ɛyɛ ampa sɛ yɛwɔ afadeɛ ho principles anaasɛ yɛwɔ amemmuo bi a ɛfa afadeɛ bi ho ti sɔfo asɛmnisɛ di kan no bisa sɛ ɛdeɛ na ɛdi adanseɛ sɛ onyankopɔn nyɛ okyimɔdenfoɔ na mmom ɔyɛ ɔteasefo a ɔnsesa da da CP sɛ rɛ nka bɔsɛm na ɔde ma yɛ ma Isaiah tibako chemu edumo twene odifo Isaiah tibako chemu dumo twene Onyankopɔn sɛ mommra mienie asafo awurade na ese sɛ obone te sɛ damna obamana yɛ te sɛ odwan yifitafita ebre te sɛ nkrawo a obamana yɛ sɛ obone te sɛ damna ma obamana yɛ te sɛ sukyerema sɛ ebre te sɛ nkrawo so obamana yɛ te sɛ odwan yi akyerɛ sɛ Onyankopɔn ne timu nyɛ den sɛ de bi no mu kan ɔsi yɛ mmra ɔno ana to nsafo sɛ yɛ mmra bɔne bi a ɛyɛ bi a yɛ mmra bɔne ne te sɛ deɛ nkora Onyankopɔn so ɔbɛsesan ama yɛayɛ fitaa de sɛ sukyerɛma ne nkrawo nti de bi no mu kan ɛnyɛ nokorɛ sɛ Onyankopɔn se hyɛ wei a na kyerɛ sɛ ne tirim ɔde ɔhyɛ so yɛyɛ yie ntra ɔbɛ nka bɔsɛm bi a ɔto nsafo sɛ yɛ mmra no nkyɛn bɔne bi a ɛyɛ bi a ɔsɛ yɛ mmra sɛ yɛkɔ a ɔde ho bɛkyɛn na yɛade ho nti de bi no mu ka sɛ Onyankopɔn tirim ɔde sɛ hyɛ wei no ɛkyɛ sɛ ne tirim ɔde yɛyɛ yie ntra nyɛ sɛ ne tirim na ɛde yo yɛda sɔfo ase sɛ wabaaba asɛm sɛ di kan no mama yɛn amyɛhu sɛ onyame na yɛsom no ɔnyɛ okyimɔdenfoɔ na yɛgyanom kora ɔmo hwɛ no kora no mo wɔ adwempama yɛ a na nkyɛn sɛdeɛ Onyankopɔn ɛhwɛ yɛn no onyame wɔ dɔma yɛn bebree yɛbɔ ne nyinaa akyi no ɔso de mɔbro hu ne n'adom yɛn de ɛma yɛn ɛne asɛmnisɛ ɛtɔ so mmienu no bɛbusa dɔkta na ɔde atoa deɛ sɔfo kan no so asɛmnisɛ ɛtɔ so mmienu no sɛ sɛ na Onyankopɔn brɛ ne ho ase wɔ botaeɛ ahodoɔ a ɛnsesa da dɔkta yɛhwɛ akenka asɛm no a 14 ne ma yɛhunu sɛ ɔse mahunu sɛ adeɛ biara a Onyankopɔn ayɔ no ɛno na ɛbɛtena hɔ daa ɔse wɔrenka ho bi na wɔrenyi mu edi so amen enti Nyankopɔn deɛ wɔhyehyɛ ato hɔ no ɔkra biara a ɔde Nyankopɔn na no di sɛm ɛbɛyɛ adwuma no wobɛtumi anya nkwa akyɛ ɔse sɛ no Nyankopɔn ɛbrɛ ne ho ase ɛwɔ botaeɛ hodoɔ a ɛnsesa da no ɛho enti botaeɛ hodoɔ a ɛnsesa da no ɔno na ɔyɛ Nyankopɔn a ɔbɔɔ yɛn no nim yɛ ɛyɛ ma yɛn enti adeɛ biara a ɛbɛtumi aboa yɛn ma yɛtumi anya ahoɔden ɛwɔ asase so no ɔde saa adeɛ nyinaa de ama yɛn a wɔnni aboa ɛsɛ yɛkɔ mu a wiase ɛkɔ n'anim ɛwɔ mpuntuo berɛ mu nnwoma ahodoɔ nyinaa mu no Nyankopɔn botaeɛ ɔde ama yɛn deɛ ɛsesae sɛdeɛ ɔde ma yɛn fiti Adam berɛ soɔ no ɛwɔ saa bɛsi nnɛ yɛkenka kɔ mu kakra no a wobɛhunu sɛ abra Adam and Eve ɛyɛ bɔne no ɔmo kɔpɛ ɛhan gata wɔn ho ɛna ohunu sɛ no ɛhan ɔmo gata wɔn deɛ ɛmoa wɔn ne sɛ to no kasa pam coat ɛde fura wɔn enti ohunu sɛ ɛmoa wɔn na mo ɔbɛnya ɔha wɔ mu no ɔno kasa sɛsi wɔn enti wo a ɔbɛtumi sɛ ohun yɛ Nyankopɔn kwan soɔ no ɔde ɔsesae o ma ne firi akwan ho deɛ a wo na wasesa wakwan
Nyankopɔn deɛ ɛnsesa. Amen. Yɛda doctor ase ama adesua no ayɛ nika ayɛ nigye yɛde onyame ase wɔ saa mmoa na adɔfoɔ na nidifoɔ no ɛde boa yɛ ugusoa ɛhwɛ Sabbath School Insight ɛwɔ ha TV. Deɛ sɔfo doctor kan no yɛhu sɛ onyame ɔnsesa ɔyɛ tete ɛnɛ nyame fi sɛ adeɛ bi ne hɔ aba ana ɛbɛba ɛnsinja ɛne yɛbɛtoa yɛ adesua no so yɛwɔ atrapoyɛ ɛtɔ so mmienu ɛyɛ atrapoyɛ na nafa mmienu mu na yɛsua governed by principle deɛ ɛtɔ so mmienu ana memo nyina so sɛm ɔfa ɛtɔ so mmienu asɛmisɛ ɛtɔ so mmiɛnsa no mebusa na sɔfo aboa no ɛwɔ mabamu ne nyano no ho asɛmisɛ ɛtɔ so mmiɛnsa bisa sɛ sɛn na ɛwɔ sɛ yɛgyina pintin som onyankopɔn wɔ menyina so ho nti wɔ sɛ yɛyiyi ana ɛkɔ so ana biribi ɛka yɛn asɛmisɛ yi metoma sɔfo ɛkwan da hɔ mudawsi pi sɛdeɛ onyankopɔn no ankasa no a ɔbɔ adeɛ no ɔno ɔyiyi mu saa na yɛ a yɛsom no nyinaa saa na ɛsi yɛ onyankopɔn kasa wɔyɛ kɔkɔ wɔyɛ tuntum ɛno ano ɔnsesa na no nti yɛn a yɛsom no nso ɛnsɛ sɛ yɛsesa sɛ yɛgyina pintin onyankopɔn asɛm bi a wɔka biara ɛsɛ sɛ ɛyɛ hɔ ɛsɛ sɛ ɛba mu enti deɛ onyankopɔn ɛpɛ sɛ ne ma yɛnyɛ no titiri ɛfa yɛn ho siesie ho saa na yɛsɛ yɛyɛ no deɛ ɔka no tete no ɔnsesa no da ɛno na atoa so a bɛsi nnɛ enti ɛsɛ sɛ yɛgyina pintin ɛwɔ onyankopɔn asɛm bi a wɔka no nkyɛ sɛ yɛsesa no koraa yɛda no bi koraa nti ɛsɛ sɛ yɛgyina pintin de onyankopɔn aka bia bi sɛ ɛno na yɛnkwagye yɛgyina so yɛdane bonkum anaa nifa ɛyɛ sɛ yɛsɛ yɛnkwagye de onyankopɔn aka saa na ɛsɛ sɛ yɛgyina mu apintin kɔsi sɛ awie no bɛba sɛ yɛsesa no a ɛnya nkwa yɛnkwagye gyina onyankopɔn asɛm bi a wɔka biara so yɛda sɔfo ase sɛ ɔde saa mabamu no abrɛ yɛ ama yɛhu sɛ yɛgyina onyame asɛm so watrɛ sɛ ɛno na ɛme yɛyiyim na yɛmfa so ɛmfa nsom onyame asɛmisɛ ɛtɔ so nan no bɛbusa dɔta na ɔboa yɛ saa mabamu no baabi asɔfo ɛde siiɛ no bibusa ɛnan no ato so sɛ adeɛ baako a ɛwɔ sɛ wokae anaa wɔma wɔ n'ani kɔ soɔ wɔ ɔbaa pa anaa ɔbaa sima suban no ho ɛne deɛ sɔfo dɔta medase ɛkwan da okay ɛyi to sɛ mɔde ma anas quotation de ma no 12 no ɛkyerɛ ɔbaa bi a asuma du mienu abɔ ntiri ho na ne nipa bi ande ofura awia na ne nan ase ɛyɛ wosrane ɔde kɔ ɛkɔmhwɛ mu a ɛkyerɛ nyankopɔn botayi a ɛwɔ ma na safo ɛne sɛ deɛ ɔpɛ sɛ ɔma ho siesie ɛno ma ho bɛka ɛkɔ ɛto obi biara a ɔbɛfiri saa deɛ ɔde akyerɛ yɛ mu abotire watare a obi bɛ mu a ohu wɔn a tɛmɛ hwɛ awia mienu da obi ani hɔ ɛto hwɛ awia mu na awia na ɔhwɛ mu no wotu hwɛ to child gyana sɛ nyɛ awia no but ɔhwɛ awia mu one mo sɛ awɔ wani wotu hwɛ mienu wafiri nyankopɔn mo tare so afei ɔse de nan so yɛ nsoroma wɔsrane a ɔde ma ɛne nan no ɔsrane nti sɛ awia ɛni soro saa ɛntu mpaboa a wohyɛ so ɛsɛ very careful ɛwɔ mpaboa a wohyɛ ho ɛsɛ deɛ da fam because wokɔ akɔmudini mu a ɛma yɛhu sɛ wɔɔta hyɛ high heel no ɔha ahodoɔ a ɛde berɛ wo nipadua specially wo spinal cord wo sisi wo kotodwe ɛno na ɛda fam no ankasa ɛti nyankopɔn de standard ɛde ato ama obi biara ɔyɛ ɔbaa a wopɛ sɛ onyankopɔn nante wodi bi atifi wafiri na kwan so ɛnti wɔ so ɔbaa deɛ wɔbotire wataayɛ a hwɛ mu a yɛhunu ho ɛna hwɛ ataayɛ ɔmo hyɛ asɛ lace lace wo ɛne yɛapam na ne andis ɛnyina outside highly dangerous ɛda doctor ase sɛ ɔboa yɛ saa mabamu no broni kasa mu no ɔse modesty ketewe se na kakra yi ɛyɛ adesua na ɛtɔ so nan no ɛme yɛhu sɛ ɔbaa pa anaa ɔbaa sima no deɛ ɔsuo nyame ɛna ɔdi onyame nhyehyɛeɛ so ɔnsesam na onyame no a yɛso no so ɔnsesa da nti adesua kɛseɛ
ekoma ye niama no ma omuhum se oye oba asima ana oye oba apa eno ne bema yetimi enya bibre ewo nyame ne dwumadie mu ye betua ya dusua no so ya dru ebnada achakoye wo no ese apomidin potokasa na o kan se health ene ye be mu se enti ya pomidin ejina ya fade so ana se enina so adusua no ebe me yehu asemi se toso elu no mebusa na masre sofo edupoku na oboy mabamu no eni nya no na me yehu se ampa ya pomidin ejina ya fade so asemi se toso elu no kose ede na onyankopon ye ma ye na wofo a odi kan no ansana opam won se onko biase a emu nye anika no mu wo won boni a oyo no echi sofo asemi sei ye fa me sei meda asipi onyankopon apam abumatade ehye Adam ni leye ebise onyankopon nse esese omu kata omu awobre awatade esese onipashi na wuhuro bre nso watade esese onipashi onyankopon na le pamhye wo de be fata wo awo mapom bi no enti yeye bresu ye tu onyankopon de ne wo enipa tumi pamatade na chichire na ema ne meme nyina eno ye fina abam ede yare na wo hawo na ebre enti onyankopon no oye nyansafo a ono ne bo ade no eni matade esese nipa hye enti ono ne pamhye Adam ne ye kama nanso sanhye no enne brave ye tuogu o ka kire obi kura cheza asemo be ka kire wo ya rohusem obi kokoda obi aki da watitu man o twa no koko atwa na wam enso onyankopon de no o ma o matade e fata wo mu pepepe onyankopon pa matade e ma if no twa na chi na wam no twa no koko Davida wanya no sa ana obema no so onyankopon atade o de ma na obehia mranti no bi na ne trace na apia bafo na anda we na titawo ko kana wo mu bi wote o mu ya pom dintia ena ye kan ho sem ebise se okata wo na titua wobre ena wuro bronzo watade association de mu eye na ha wuro nupi ebise se chiwa o moja ntumi ndi akoni abaye ede o ha bebro entiro onyankopon nyansafo no ono pamatade hye Adam ne ye se ye hweso ye hye ho sanso ne de nipa o ne yetuagu eda sofo ase se wa baba ya me hu se onyame na eye afade ma Adam ni Eve bra na omo oyedi no enti di ama anahni nyina asesa ye ebra Adam ni Eve free edi omo free edi mpe no omo ye bone no omo ni ba omo so no mu se afade na onyame di ama omo no enye enu ni hobio no ye betua ye bisua no so ene beto asemi se to so ensia no e di ama doctor na ono so ede ne moa aboaye fa asemi se to so ensia no asemi se to so ensia no kwase sen na adwen no hihye wo atarehye ana afade no adane na akoduru mpempen so ben medase adwen no adane se de nipa adwen dane ye edi ntrom no aso omene da ho no mu se omo da de ja Genesis 3:7 omo da de ja de se John ko mpa bro ma ahai fi and okay Proverbs 7:10 so a o se ye hia oba bi a ofori ma fo atade e de ko hwe nipa adwene a nipa adwene ya honam ne senti de eba nipa bi mu ni nyina ye honam de aye bonsam de God fashion my mu say sa fashion wo de ko so nyina ye bonsam wo se sa se nyina se de obeya obenya ngopon ma efri nyakopon tumi ase ento de sa de we e fa nipa adwene nyina se uhu ni para so na mo mpo a ose atare o se de otumi se we die adwuma bi na opabo ento se adane efri nyakopon de ye ho already nyakopon pamma Adam and Eve no na we de ne ye pam akopum se epia so de mu ento otumi se nipa adwene ne no akọ adane efri nyakopon de no kra ya divert enso opon kwa de a ese ko nyakopon de no yesu ene timi aboy that's eda doctor so ase ubusua Sabasku Insights e wo Hack TV Sabasku pense mo e de bro na wotwe bia no
na obusu a wo hwe no ye drew adesua etoso enso ye ukwada adesua no apomudi na yegu so na ye dwe adwenche ne adwentoatoa so afri mpanifo ne ndifo so asembise etoso nso no ye medeyie na menam pese bi busa sofo asembise yi na sofo so boame bi se menom ntene ho asiyie kakra e wa asembise etoso nso no asembise etoso nso no kose ahoyie ben na wose onipa bi yese de ebe ya obebo no ho ban wo nsusuye wunu ahodo mu ada pa abon sofo asembise etoso nso ndo sipa se nipa bi ahwe no ho so yie ebize oria enso 14 eno na eyi asembisa obisa ya no se onipa bi eno wa otan nipa bi se de Yesu do asafo no na on ta asafo no sa na se nipa ye nipa bi ye nta nipa bi enti se ye hyentade a echichi yempi na ya hwe de onyankopon edi ma Adam ni Eve e wo tru mu a edi yare pi na breye enzo se ye hwe nipa bi aso satade ni chichiru pia e ma moja ne ntimi ndi akoni abaye enti edi wo happy yare pi e bi se eka intrina moja enamunu nti moja ni ntimi ndi akoni abaye e ma yo happy ubetuma nya yare wo wahraum ubetuma nya yare wo babia ntimu yare babia nti esese hwe ho suye ebinom bo mo adapa wa sansi so hwe se de o musisi no nanso a Christopher pa yesi agi Yesu adede afuna ekoso o wiase nse se yede ho hyemasi yi ho furu ebi se o yare na nipa bia no ko ha mu na utranye ye na wu a wa na okum wadi o onyankopon na nse ma to so nsia so me eliawu nipa nim se won siesi o hu ye na onya yare na wu a wadi hu o nya se o twen sika kokun obi nko wadi hu o nti emre to so nsia na bayo awatemom yo ene so for message ya to kakra se mafadi ya mefa no e wo Ghana no mitu kwan ko dua buchi a betimi afa no bia na se ese na no ase e ho no na ma menti ase ye me da wasipi enche kura na obi ka se o eye omo amamre bia se ebre no wo sisi onyankopon asemwase enti ahokura omo se o no kura no se anu se na o no kura ye de nko hobida nanzo ye tifio se enye kura so emise onyankopon epamatade ma Adam ne ne awobre watade se o hye wurobre watade se o hye nanso abrofie omo mamu atams o TV so omo se omo ntade no nye do ha bebre omo so obisi omo amamre bia ense se sorry te onyankopon so ese she onyankopon so mo si ti utu kwan ko obi manso na afune ho so fune wo afune no ba bia wiase ba bia omo kra na deba ekosua omo ana de abaye mam nti utu kwan ko ha onyankopon asem nsesa utu kwan ko ba bia nche se onyankopon asem na onu na se osesa nsesa sesa de onyankopon kan na waka eda sofo ase na ayenchi no ahye bebre ema mene adofo bebre nanso onyame nam sofo so ama ntiase bigiri sentiase ayedwuma eda sofo ase bio se amamre ene kwanse esosene onyankopon ti yeda onyame ase se yenya saa ntiase no ene ne saa dia me dia se se to so wotwe no beto so doctor ye ko so ni nkomo adisiane adisia mu odin yo how nanso nyame wo mu be mu sa afi so ntiase so ebeyo ebetwuma ye bo sa empire ase se to so wotwe ne se doctor enti yen intale she anase amusinsie ye didie ene ye mumu nyini wo twaka poti medase o twaka kesia pa on my first Corinthians 10:31 o se mu didio o no mo adi biara wo ye no busa se esi yakopon na mo eti tell so direct say atare bi wo sha egu yakopon ni mu ase aduane bi wo di a esa se ebe pra oni padua ebe se wadwene na wo nya ntia se enti ema onya besom bekofo
Usua da na refi because what be na frontal lobe na say problem. It is me capture here. And you be sure so dem upie kwa about ne pe na refi. Adidie offer Bible throughout ages. Bonsam onya hweda o de biane ene di dwuma. Fefri edi true. Adam and Eve o de be aduane. Israel bo be wan mane o Gideon for sem o de be aduane. E ba ya ba be pure wa so. Wa ya come to 40 days 40 nights. Bonsam be pure ho. O se when I say yanko komba eboni dan na bodo na so dan pan na me hwade. So betumi aya. Anka Yesu ye oga so boa ene di na me hwe. Anka ye blewu ye. Gospel feni wo hono. Enti dia wodie, dia wonom, dia wo hye. E wo sunsuaso ni twa kekese ba wo enyam soso. Enyankopon anka se na hye da design atade de ma ne ma. Je design ye de be betumi aboa. Ya ka ke kansa mu a. Obeka kire wo se impo wo da mu na wo mpa yi a fatade hu mu so. And now say no me da mu nti ba bo kwakire kwa. O kan ke kansa wo ka kire wo se bo fo tibi ma wo me ho kwakire kwa no. Na ka say Yesu wo so betumi si fo ma ba ho. O so na outsider o nyina gugu. Nti dia wo hye dia wo no me dia wo di. Ebe mani papi betumi akọ konsem kem. Ebi ma yira efi Kristo gidio no so tia so de me da se yeda doctor ase asem na doctor chechim no abom sakakra yeda onyame ase se ne onyame na no konkon so edwumadie no nim se wo a wo hwe na wotie so ka ho no wonya adesua no mo entiase botaye nti a onyame ede apomuden se enne afade so wo twaka eno an ebuso a yesua no na adesua no denken kan so na ebuso no na wiye muso na yede kono adesua a yedruso asembisa yedruso ya asembisa toso enkono eye atrakoya a etwato atrakoya no boni no kan se weather condition and dress we say asembisa etwato edi se and the phone ne atwefo no ma ne twato ebema adesua no aye nika aye beyi pa asem say bibusa asem every sofo bia massage kakra every doctor wo asem say to so nko no ese atade anase afade ben na eyema awo ne ohye bremu ewiem tibi sofo wasare doctor asa mu bia sofo ekwan na ho ye ne enhye awo bremu na wo bremu Medawasipi nukrese ya fadi ene ya pomdi o twaka pa bise once esi wo ya obenya yare na se dem di kakan na wo nso nyankopon man se na to sunsia menye wa na okum e de se didie no no ntumi ma yekum ye ho tini na ene ya pomdi wo twaka enisa enche de akram na ka wonu se usumi etosu dumye no yesi burunya eduwa na wa bapa yesi akwa da se swati yem kwada no awonu ba o sen ka bosu chechecheche ende de misa asesa kakra na akofa atade aso okotodwe aso osisi awonu beko mo oku ti awoba esese ehya atade kata ye omunyina na awonu ankoyemu amye nya yare ena wuro ban so ensese yehye atade mu odru ese yehye de emu hakakra ebeboye don ebise wuro ban no sa yehye atade mu odru a moja entimi ya konya baye baby ese nka moja dia konya ban o de atade na kata munti onyankopon onyum nyanso o yenyansafo na akire wa manim defo asu ahun se awoba watade ese de mu do be katam a wonu murai mu ewuro ban so asesa atade a wobre no ye na wuro be duwa ma wonwe ya onam kro be mu na onyankopon twedu ampon ye twedu na ye mpon no na ye nsa nti
atade ye shana wobre nse se ye shana wobre amwaye sha wobre no hye di mu duro kata no wobre na awia na no ye de no sa ko hye atade na amwa enti ese awoba ye watade ye hye wobre ye watade ye hye so yo yeda sofo asese wababa edusia abase ni se toso enkono mu amaye amiyamu se awobre ni awurobre ne yewo afade a yede ka enipadua no ene ye bekọ ni before no na ya kusa doctor said bibi kitwe bi doctor fanta to ma amiyamu se wo susanso se de sofo kan no o ya komedi ho afade awobre ne awurobre no se wa ye doctor ye yeah fani ye no mai me da se o susanso kese pa tu ni nyina anya bone Yankopɔn ni nti odi awobre bae awobre so ba odi nti odi no so aba para fa nse awobre ye di nnuane chofe saa ma yigire mu ayedu bese awobre ba o se fi chew pa no wa share a lot of fat every system so ti ase nti nya bone awobre ba eno so nya bone Yankopɔn ni nti odi no so ye le e bae atare be na wo hye sa do mienu nyina mu ni nyina buta yade ye wan dress wo mu yie no obenya yade entwam no wo nya yade awobre ba na ko hye atare ketikiti ni pyjamas bi edidi agura pneumonia be ni mo kwan o have problem pe ni mo kwan because ese moja ni mo ayi ese akomade amode fofo se push moja no ase na timi akọ to bi no bi pedo na o nya bi pedo o ba sesa na ntare na circulation timi akoyi na timi aboa but yes so nya ba ya say BP kwaye eyiye abra ko sesa ne ntade no a ankekoye awu brem atabe na so hye ayana asofo we le kafra awu brem no coach because sofo so ti ase but ebi aka ebe timi asese mu a eno nche se minkoyi bi mo but non street ave timi ahye ko betimi akom mo wotumi nya information wonya because ni pedua ni se mu no anya de ohun ko mu nko a top point ye kasa so nya mframa ena so akobo coach asaje yi akoba ho na to no fifre tew na hu dia we police media for there na ayi bre eti awon so emu bia wu nya se obehu na kwan a obefa so maletimi abo anya sa no a obehu ne se Nyankopon anye ni yi na obeka se Nyankopon abra mu no wanhwe kontare hye Medas. Yeda doctors say ode akomede hu nimdie efa awukro ne awobre montare hym no so e dia breye enen nimdie na do so bebre bo ho yonko na je say siuti ni tire awboy different no then so affinity ni edi akire duru bi so ye ni ho hwe ka se obi ye judge and so ye lawyer we eche mutunity ne die sa ga na ehye no ka ho is different no bebre ti amangu so de o ma hwe petition ko amra hye bedem se o mo sesa no ti yeso adesua ba ye woni yes rese mpanyfo a ehwe no o me yes sesa ye kakra amaye na awukro bre no ye ho me so ate kakra amaye yeda onyame asese waboa ya desua na sesofo edu poku na waboa ya desua no obono tofa sima na yenya e de aboa ya boso so ebra e bitwedi no ekwami me do sipi Yon training omcho ya hu siesia na ya fade ehia Onyankopon pa ebi se ya mfaye mu yie na ejeja ya hu na ya rebo ne kuye ya di hu so masiso numra se mo to sun siasi medie wo nya se wo fasika ana oditu ebo obi ekunu nkomo odie wo se wan hwe wo su yie ansiesie wo hu yie na mframa ko mu na onya yare na owu a odi o nti na Onyankopon tuofo nipadua no ono onyo na yenye yedea mia obisi mia na de mo ne o nyo na onyo nipadua nyo na aboye de onyo na yene se yensiesie hu ye bi se wa gyan hwe so ama nti no opa matade sha adam ne na yere se ayen hwe so ma ye hwe so yensiesie hu ye bi se ya fade ya hwe ye de be kwate mu a ye nyankwa enti adesua yi kire se ya hu siesie ne ya pomden e wo twaka nti ensiesie hu ye ma ye ya ma fina abai ma akristofo ma ye ndiachi e ye fine a e ye fin boni
efuna ye papa no na ese yesua na de pa ne yesua na efuna ye koso won ta de hyem ni amfa ya fade mu na idie anode nti Onyankopɔn tu yefo se enyi ehunfuru ne nsiesie hu ye ebi se ya hu siesie mu ede be gina temu mu daachi yɛda sɔfo ase sɛ waboa yɛ dwumadie no and tɔfa bom na yɛde yɛ sɛba school na wɔtwe anadesua atɔ so nso no aba awieyɛ sɛ gyina botaeɛ bi so asiesie wɔ ho apɔmuden ɔfa edi kan no adesua no meyɛhu bebree sɛ yɛafade a na yɛntade hyɛm no ɛwɔ nsusuansoɔ ɛwɔ yɛapɔmuden so yɛda Onyankopɔn ase sɛ yɛhyɛ aseɛ wɔamfa nimdeɛ no ankame yɛn na ɔmɛnti aseɛ no mu menim sɛ ɛna mɔ gyidie sɛ wo a wohwɛ na wotie no so Onyame bɛma wo nti aseɛ ama wo mu bɛkɔ so a da obi biara ase titiri ɛyɛ Hamburg Church ɔmo ade fɛfɛ a ɔmo yɛboa Hack TV afei so yɛde kyia kɛseɛ baako so bɛkɔ ama yɛ national chairman Pastor Authority wiasɛ Onyame nka no na ɔnhyia no obi bi ohwɛ biara yɛntimi mbɔdin Ash East District Midwest ene de keka ho ni nyina na yetimi bo bibia din se mo fa nche se ya mo di a mo nyina Onyame nka mo na onhia mo sabre ye di adwumadi nyina kwa wi de Onyame na hya ase e be koso a de Onyame awie fi se ono ne alpha de omega ti e be sere sofo na ode adwumadi no akodi na ne amaye adofo no ye bo mpae yemura e da wasipi Omogro wadum no dokashia ta wi na bi kire o manti enen so wi na di a kire o ma enimde ni nyansa se ni enuanu mu nche afade ene yapomde e wonsunsan so nti na ne wadum ye da wasipi ye ya wonam yeso di dwumade ba yeso na o de ebone ya kire na wa hyedi wakoso ama enimde ni nyansa ebrafufuro bia baby abeton safri bia etumene adofo achi wako tradwum ne adofo mbo ama dwumade ko so na esre wadum ne onhira ma omo so a omo tie yen hwe yen so esre wadum ma omo asem ya ba omo nchen mo modin no mo fanye adwuma se de be ya da kubi osuma je nkwa yesu ba sase so a yen ya ye kire omo hwe eye nyina yen ho mi ama ye kra awumre hira oman Ghana to ishirapa ni bosupa gugana so ebise oman mu ne te Ghana nyankoso a na ye etimu so ye ho to ye da wasipi o ma na mo so hye dwumade obi a wasiska wo ho bia me so hye na mu ne hira wo hira ye ne wo tie ye tiefo nyina o ewura de ne agye nkwa Yesu din amen amen